산업부대하고 요만한 북하고도 하이만 보고 이 상으로 가장하고 모두만 한가에 북하다고 보는 밑이가요 그냥 예 하냐 자야로 뭐 가지고 아니 사소에 자양 동하고 뭐 하나가 가냐 이게 뭐야 가지고 뭐 가야요 나이 상으로 가장하고 모두만 한가에 애들 북한에 담는 가요 dia boleh sangkaya malu antara kalau sangkaya bukan dengan tikai makalai kayo tapi bo dia pun jangan tanggal kalau kaya lagi itu itu baik untuk dia baik kalau orang haji kesulitan mereka orang haji no orang mau tahu tanggal lebih mereka orang kaya punya baik untuk dia bukan itu orang dia harus baru tapi angkor solusi mau tanggal kalau contoh sih yang angkor maksudnya ang puna itu lebih buat kasih lo ang itu mani besar haji ang korma kongsiwo apa karena ini berkabut kongsinya ngomong ini bagai ani besar haji mah kongsiwo saya itu sebagai lo mau mengerti kongsinya ani saudara ani hamil haji mah kongsiwo apa ini bagai perung dia jangan tanggung kalau perung kasih dulu tunggu perung haji lo hamil tunggu pun mungkin dia mau kayak perung kasih lagi itu baik tunggu ampun bagi bila kita hambai malu, doku kosong mati kaya dia jaga tolong tanah perlu kacau lagi di sini, oma haji nasi no mari perumah yang kaya dia jaga tanggung perlu dia kemari ke rumah kaya oma dia mengajar kaya perumah bagi perlu kacau hambi tu, angkat selari kau muda.